שמעתי על מה שקורה שם, ובן דוד שלי סיפר לי, והוא סיפר שמתארגנות צעדות כאלה, ופתאום היה איזה רגע היה לי ברור שאני צריכה להקדיש חלק מהזמן שלי. הרגשתי שאני צריכה לנקוט עמדה, שאני לא יכולה יותר לא להגיד שום דבר ולא לעשות שום דבר. אישור של תוכנית כזאת זה אומר בעתיד הריסה של המבנים, שמדובר על 6 משפחות ופחות או יותר 50 איש שגרים, הריסה של המבנים הקיימים, פינוי המשפחות על מנת לבנות יחידות דיור ליהודים בלבד. המתנחלים, המשטרה, המדינה, בתי המשפט ממש השתגעו על כל הראש, וכבר ברור למי שלא מבין פוליטיקה שהמטרה היא לדכא את הערבים בגלל שהם ערבים, לא חשוב אם הם אזרחים או תושבים של המדינה. المقاع اليهود بيعرفوها بنحلات شمعون أو أم هارون. هي بتيجي غرب الشارع، الصديق شرق الشارع بيجي. لشرق الشارع هذه غرب الشارع اللي هي المقاع، هذه فيها 17 من 24 قيراط ملك لوقف السعدية، وقف عبد ربه مع عود سعدي. أنا ناصر عبد الفتاح الغاوي، سكان حي الشيخ جراح. أنا عمري 46 سنة، عندي 4 أولاد وبنت واحدة في البيت هذا في حي الشيخ جراح. أنا عمري 51 سنة، أنا انولدت بهذا البيت. إحنا الأصل من حيفا ويجينا هون لاجئين. أنا أهلي مهجرين من الطلبية، ودار حماي من حي العجم بيافا، وأنا من الشيخ جراح. أنا اسمي محمد عبد الرزاق صباح، مواليد لوتس في 19/11/1948. خولة حنون من لوتس، أنا من أخلونا من بيوتنا بالشيخ جراح. هلا هم باعوا بميرتشون ل 12 متنحلين لفي משפחות במקום בתים של הפלסטינים. אבל המשפחות שבאות, הם קשורים איכשהו לבתים שהיו פעם? לא בכלל. זה הקטע שאנחנו אמרנו עליה ש18 דונם בנו את היחידות דיור לפליטים. מפה עד למטה, עד סוף הרחוב. עולים למעלה לכיוון הבית שלי, ועוד משפחת חנון בצד השני של הרחוב. هذه الأرض ملك واحد اسمه صديق ابن عبيد ابن سلام السعدي، وكانت معي صورة الحجة تبع صديق ابن سلام السعدي. 270 سنة عمر الحجة. متولي الوقف في سنة 1310 هجري أجر هذه الأرض، حصة الوقف فيها 17 قيراط، أجرهم لواحد يهودي اسمه بنحاس بن رحميم ميوحس. أجروه 17 قيراط تبعهم وما يعادلهم بالمساحة بالطبع في الأرض لمدة 90 سنة. فبعد حرب 48 جاءت الأردن وأصبحت هي الحاكمة للضفة الغربية الفلسطينية. الوكالة من خلال الأردن أعلنت أنه كل لاجئ فلسطيني صاحب عائلة كبيرة بحب يتنازل عن بطاقة المؤن تبعه اللي بياخذ من خلالها من الأنروا. العائلات اللي هون كلهم لاجئين، يعني كانوا يعني عايشين كأنهم عائلة واحدة. احنا لجأنا من قرية سرفند بعد ما اليهود شنوا أول حرب عام 1948 وقاموا بتخويف الناس الآمنين في قراهم، مثل قرية سرفند، مثل اللد، مثل الرملة، مثل اللفتة. هدول الناس اللي خوفوهم أو أجبروهم بالقوة على ترك القرى.
احنا طبعا البيت تبعنا تبع ابوي الله يرحمه كانوا بيافا، بس هذه البياره كانوا طبعا كل فتره يروح عليها يقطعوا الثمار مشان يصدروا لبرا، البرتقال، الفواكه، البرتقال والليمون والقرفوت والبومله كانوا يبيعوه، يعني 250 دونم مش دونم ولا واحد، مش دونم واحد يعني. راحوا على غزه، ومن غزه رجعوا بالجمال على الخليل كله من الخليل على القدس على الجمال. أبوي أو والدي ظنوا بأنه مدينة القدس هي مدينة آمنة فلجأوا إلها، فاستقبلتهم عائلة الحسيني لأنه العائلة هذه بحاجة لمزارعين، فاتفقوا مع عائلة الحسيني إنهم يشتغلوا عندهم مقابل يعطوهم الطعام والمبيت. أبوي الله يرحمه كان يشتغل في جريدة الدفاع، وبيشتغل في المطبعة عم بصف، لأنه كان من زمان كانوا يصفوا أحرف الطباعة مش زي اليوم بالكمبيوتر. بصف الأحرف، شاف إنه في إعلان اللي بده بيت مقابل كرت المؤن، فأبوي أول واحد راح سجل اسمه إنه بده بيت. عام 1952 وكالة الغوث قامت بتجريف أشجار الزيتون اللي موجودة في هذا الحي وبناء وحدات سكنية للاجئين اللي تم ترحيلهم عام 1948. فقاموا بالاتفاق مع الآباء بتبديل كرت اللاجئ وإعطائهم هذه الوحدة السكنية مقابل دفع أجرة سنوية بعملة الأردن هي شلن. قرب لي قرب لي 550 ميل قريب بس إذا تصريف يسمونه حدود ديور كليل 70 مشبحات. كل حد قناته صيفت لي غباية. هذا البيت ما كان هيك، كان غرفتين، احنا اللي سويناه واحنا اللي كبرناه. احنا 3 اخوة هون ساكنين فيه هيك، احنا اولادنا برضه ربيوا هون هيك وكبروا بهذا البيت. انت وين رايح؟ سنة 2001 كنت أنا رايحة ضيفة عند بنتي، لغير جارتي بتقول لي ام كامل بسرعة، بقولها ايش في؟ بتقول لي المستوطنين دخلوا على بيت أولادك، كان زوجي بالمستشفى، قالوا لي هي المستوطنين دخلوا على بيت أولادك المغلق. طبعا أنا اجيت تركت زوجي بالمستشفى وجيت للبيت لقيت كمية كبيرة من المستوطنين بيحتفلوا وجندي واقف على الباب هون وجندي واقف على الباب عندي. الجندي الواقف اللي على الباب عندي بقول لي حجي انا زعلان عليك، بقول له ليش؟ بقول لي انا عبد مأمور، انا هي هويتي لا عربي ولا درزي، انا اسرائيلي واسمه ديفيد. قال لي دخلوا عليك بختم مزور حجي، ديري بالك. انا عبد المأمور اجيت بس حبيت اقول لك لانه وضعك محزن، عشان هيك انا حبيت اقول لك. في هذه الفتره من سنه 2001 لحتى ما طلعت عجبوا علي المستوطنين في طرق عديده. مركز شرطة تل بيوت بتصل فيي بيقولوا لي بدنا سليماني حجازي، قلت له أنا سليماني حجازي. قال إذا سمحت تيجي عنا شوي. بالفعل رحت عليهم على المركز. أمر قال أنت في أرض كذا كذا صفتها صديق شمعة، قلت له نعم مالها هذه؟ قال هذه الأرض لم، قلت له هذه أرضي. وبعد ذلك بعدة شهور استلمنا أول أمر محكمة للحضور إلى المحكمة، وكان الادعاء في المحكمة بأنه هذه أرض يهودية يجب علينا أن نخليها. מה שקורה פה זה השתלטות יהודית של עמותות ימין קיצוניות על שכונה פלסטינית. העמותות מגיעות לכאן ולוקחות בעלות על הנכסים דרך בית המשפט הישראלי ומתבססות על חוקים מפלים של מדינת ישראל. نجيت لهم بعدها كركع 240 خناق. اوكي معهم مسؤوليات خلانه. معهم ادوات خلانه. معهم بتين خلانه. يش لنا بتين
כל השכונה הזאת יש להם בתים ביפו, בחיפה, בשרפנד, שריפים, במערב ירושלים. اجتنا لورد الاخلاء ب 15/3 اعتمينا بتعرف عشان صار اجينا مع الانترناشونال ضغوط سياسيه تم الاخلاء ب 2/8. Yesterday I was with them, the stand there, but also in Bustar and Silwan. So it's a plan, but we have to deal with it as a plan. احنا شعب الحرية، إسلام ومسيحية، أمتنا عربية، احنا بكلمة متفقين، وحدتنا وإيمان كتير، بدنا نحرر فلسطين. I say thank you to the position of the last position of the quartet, which has stated clearly that there should not be demolition of houses in Jerusalem or eviction of people. تم توجيه أمر إخلاء عن طريق دائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيلية. أول شهر لم يتموا أو لم ينفذوا عملية الإخلاء، والشهر الثاني والثالث والرابع. في آخر الشهر الرابع جاءت جميع شرطة إسرائيل حتى يفاوضوني على أن أخرج من البيت أنا وعائلتي بدون أي مشاكل. اليوم الصبح توجه لنا لمنزل عائلة الغاوي قائد شرطة إسرائيل، نائب قائد شرطة إسرائيل، وسألونا بخصوص الإخلاء إنه ليش لهذه الساعة ما أخليته، فإحنا قلنا إنه الإخلاء بس لعبد الفتاح الغاوي مش لباقي العائلة. جاءت قوة كوماندوز إسرائيلي قاموا بتكسير الأبواب وقص الأبواب وتفجير الأبواب. السلام مسؤول عن الأثر. وين السلام؟ أنا بطلب حق اليوم قبل بكرة، وبطلبه من الدول العربية، من الإسلامية والأوروبية والمسيحية ومن كل دول العالم. وين الوعود؟ وعدونا، بس يا للأسف كل شيء يجبر استنكار. إيش سويتوا لفلسطين؟ إيش سويت لبيت المقدس؟ إيش سويتوا؟ في ليلة 9/11 الساعة 3:30 الصبح، زوجي هذيك الليلة كان مريض مع حصر بول ما نام. الساعة 3:30 بسمع حركة غريبة، ضجيج ما إلوش مثيل، افتح 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 الباب، وحركة بالجنازير وغير شكل حركة. طبعا أنا باللحظة هاي المرحوم كان عنده حصر بول زي اللي ارتج هيك، قال لي قبل ما تفتحي لهم أعطيني امسكي لي تبعت البول أبول. طبعا حطيت على حال العباية وحطيت على راسي، ولأنه هو ما بيقدر يوقف، واقف ومركع على كتافه وأنا مسكت له تبعت البول. دفعوا الباب علي ودخلوا في الغرفة، عندي 50 واحد و3 مجندات. قالوا لها افتح الباب اسمه عشان تطلع. قلت لهم باي حق افتح بيت؟ هذا بيتنا، كيف باي حق تاخذوه؟ ضربوها بالبارود على كتفها وقعدونا كنا برا، وبقى عاملين اسمه حاجز ممنوع حدا يدخلنا من الساعه 5:15 للساعه 6 المغرب، ممنوع حدا يجينا. يعني في حواجز ممنوع حدا يدخل، بس احنا لوحدنا في هاي المنطقه قدام الدار. دخلوا علي على الغرفه، اخذوا تبعت البول من ايدي وهو وقع على التخت لانه ما بيقدر يوقف. فاولادي حكوا مع الجنود، قال لهم انا ابوي رجل مريض واحنا ما بنقدر يضل هيك في الوضع السيء اللي هو فيه، لازم امي تنزل لانه بده امي. تركوني، ضليت مرهونه من 3:30 ل10:30 الصبح لنزلت على زوجي. نام هذيك الليله بالمقاصد، كنت انا عامله هاي الخيمه. لقي حاله في الخيمه صفى، طلع هيك لبقول لي هذا هو مصيرنا، هذا هو مصيرنا من 56 سنه اللي في هذا البيت ارتبه بالشارع هيك. صابته كمان جلطه على الكلى، طلعنا على الفرنساوي. لما طلعنا على الفرنساوي بعدها باسبوع الحمد لله رب العالمين علي من الله اول شيء رحمه وافتكروا.
המקום שאני חיה בו הוא מקולקל. זה לא חייב להיות ככה. אני מרגישה אחריות כלפי המקום הזה. ואני לא יכולה להסכים לדברים שנעשים כאן בשמי. بعد ما تم إخلاءنا وإخراج الأثاث المنزلي من البيت قامت شرطة إسرائيل بتسليم مفاتيح البيت إلى المستوطنين فهيك هم اليوم داخل البيت ونحن خارج البيت. إنه الأولاد بطلوا يردوا بدهم مش يدرسوا بدهم مش يسمعوا كلام أمهم وأبوهم حتى لما تقول له تعال اقعد أغسل لك وجهك أغسل لك إيديك. يعني بدنا ابني تعبان نفسيا عدة مرات بقول لي أنا مش مستعد أدرس في الشارع إلا ما تجيبي لي بيت. صار عنده رفض ما بدوش ولا إشي. الأولاد الصغار بيسألوني إمتى بدنا نرجع لبيتنا. يعني مثل ما تقول صارت هذه عقدة نفسية عند الأطفال وطبعا عندنا إحنا الكبار كمان بما إنه إحنا صرنا مش مسيطرين على وضع أولادنا في الشارع. ההפגנות התחילו בנובמבר, פחות או יותר נובמבר 2009. באוגוסט 2009 היו הפינויים של ראוי וחנון. לפני זה היה את הפינוי של כמאל. ובנובמבר התכנסה קבוצה של פעילים ואנשים, תושבי ירושלים, שהחליטו שצריך להתחיל לעשות משהו לגבי מה שקורה בשייח' ג'ראח. בהתחלה אלה היו צעדות מהמשביר, ואחר כך הפגנות רק בשכונה. في البداية كنا ما يقارب 7 أو 8 أشخاص بعد الإخلاء بحوالي 3 أشهر وكنا نتظاهر تحت مقابل بيتنا. והתחלנו בערך 30 איש עם צעדה מאוד צנועה ממערב העיר לפה, ואז הפגנה במקום. שבוע אחרי זה היינו כבר 50 איש, שבוע אחרי זה 70. בשבוע הרביעי המשטרה, עם תיאום עם גורמים מלמעלה, החליטה לשים לזה סוף וביצעה מעצרים באופן אלים, יצרה בערך 24 או 26 אנשים, ובשבוע הבא, שאחרי המעצרים הראשונים, נעצרו עוד אנשים, וכך בעצם הסיפור הזה התחיל לצבור תאוצה. فقرروا إنه يكسروا حاجز الصمت ويجوا يتظاهروا وإحنا هلا يعني بالآلاف. מתארגנת כאן איזו תנועה, יש כאן התרחשות, תכונה של אנשים צעירים. רק מי שעוד לא לקח שלט, יש כאן המון שלטים מאחורי השלט הזה של הגן של שייח' ג'ראח. בבקשה תיקחו שידעו על מה אנחנו כאן. Please take signs, there are signs in all languages here under the sign of the garden of שייח' ג'ראח. שייח' ג'ראח היא פלסטין, לפנות המתנחלים! שייח' ג'ראח היא פלסטין, לפנות המתנחלים! וכאן יש משהו שאני הרבה יותר מאמינה בו, והוא עבודה משותפת. יש דו-שיח והחלטות מתקבלות יחד.
אחד העקרונות המנחים של סולידריות הם עבודה משותפת בשטח של יהודים ישראלים ופלסטינים. أو أفضل شيء فعلته حركة التضامن مع الفلسطينيين في شرقي القدس في حي الشيخ جراح تحديداً هي تسليط الضوء على الظلم اللي بيحصل في الشيخ جراح من طرف الحكومة والمستوطنين والمحاكم. עיריית ירושלים בוועדה שהם תוך 2 דקות אישרו את אישור הבנייה, והמשפחות שגרות כאן שילכו לעזאזל. מה זה חשוב? הם ערבים. אז רק להמחיש רבותיי את קושי החיים של הערבים במזרח ירושלים. תארו לעצמכם רבותיי שירושלים עוד מעט תהיה עיר של אוהלים. יש הרבה דברים שאנחנו רוצים להשיג. ברמה הכי קונקרטית ומיידית זה החזרה של המשפחות הפלסטיניות לבתים שלהם, שנאסר ראוי יחזור הביתה, שמאל חנון יחזור הביתה. שתתעורר כאן תנועת נגד, תנועה חברתית, יהודית וערבית משותפת, ותיאבק ותשפיע הלאה. יש לי אמונה שדברים לא יכולים להישאר במצב גרוע הרבה זמן. أنا بتأمل وهذا الإشي مش عماله بنشوفه في المحاكم الإسرائيلية إنه القضاة في المحاكم الإسرائيلية يكونوا نزيهين بما فيه الكفاية لحتى يحكموا بالحق وما يحكموا بحكم إنه القضية بين عربي ويهودي. دمر فينا ولا تحلف فينا الصبر، طبق علينا الحكم بالاعدام، وانا لسه بدور على السلام، طلت عيني